नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ शुभ संध्या। आज तो पाई तोरी पाई आपण मैंने आज देखा पाइबे कि चिक्की फाइनाली अगस्त हाउस रे माण बसई सारी माँ लक्ष्मी को पूजा स्थापन कर सारी से पुणी समस्त अनुपस्थित रे देखि केही भी जानी ना किए माण बसई आमती साजसजा देखी माँ को स्थापना देखी समस्ते आश्चर्य हो जाती। आ मने मने कामिनी देवी भावती कि रुही एमती कर नातुणी सिया कर किंतु माधवी थाई कहे कि बाह झिटिपिटी बाह तो आज पूरा कमाल करदेलु तू शेष जीति गलु झिटिपिटी शेष को माँ को हृदय जीति नेलु तो पाखे एते बुद्धि थी एमती मने मने माधवी भावती नीति हिसाब से जेमती माँ को मन को पाइला बेले माण बसई थाए झोटी ठू आरंभ करी भोग पर्यंत एमती सब रीतिनीति हिसाब से चिक्की माँ को स्थापन करदे आउ हृदय प्रार्थना करी कहब कि माँ मो परिवार उपर सब एमती आशीर्वाद थाउ माँ मो परिवार सब खुशी रे थांतु माँ। माण बसी देखी घर लोक आश्चर्य होती आ ठीक से रूही कह कि आई एम सॉरी मोर टिके लेट हो गला। कामिनी रूही की अनंती आश्चर्य होकर रूही कह कि हेले आमे सांगे सांगे पूजा आरंभ करदे आई मुझे करदेवी सांगे सांगे समस्ते आश्चर्य होकर रूही की अनंती एभलिया कथा शुणी पुणी रूही कह कि सॉरी टिके लेट उठिल तो मुझे सांगे सांगे मुझे सब करदेवी आई सब फटाफट करदेवी। तापर रूही देखला बेलू सबू पूजा सरी सारी रूही पुणी कहब कि आई ये कौन मु मानुची टिके लेट रे आसिली ता माने तमे मो बिना पूजा करदेव कौन ना कौन। तापरे माधवी कहब कि हे देवी माँ झिटिपिटी ता माने एसबू तू करिनु। रूही कहब कि ना मु तो करिनी। तापरे सुगंधा कहब कि एसबू सीए करछि प्रकृत रे जी करबा कथा बास। एपटे चिक्की पूरा रीति नीति हिसाब से जेमती माँ को मन को पाइला भले माँ को पूजा करिछि झोटी ठू आरंभ करी माँ को भोग पर्यंत। तापरे पुणी चिक्की माँ को हृदय प्रार्थना करी कहब कि मालो मो परिवार को तू सदा सर्वदा आशीर्वाद रखिदेबु मो परिवार सबुबले जेमती खुशी रहे एमती कही माँ को पूजा अर्चना कर चले एवं माँ को जेमती विधि विधान हिसाब से सेमती पूजा कर दिए। पुणी कहे कि माँ तो ऊपर मोर पूरा विश्वास अच्छे जे कि तू मो परिवार उपरे सबु बेले खुशी रखिदेबु। तापर पुणी सुगंधा कहे कि जी जहाँ भी कहूना कहीं जहाँ भी करूना कहीं मो चिक्की सबुबले ता सिंदूर पई ता परिवार को रक्षा करिवो बास। एबे खाली माँ को राग को शांत करिवार अछि खाली माँ बुझी लेला। तापरे कामिनी पुणी रूही को कहबे कि जदि एसबू तू करिनु कि आमे करिनु ताहले एसबू किए कला। ठीक सेतिकेले कामिनीर चिक्की पूर्वर अगस्त हाउस रे पूजा कर मन पड़गला जेमती जेमती पूजा करवा मन पड़ेगा माण बसैबा ठारू सब मन पड़ेगा। कामिनी आउे कहबे कि सिया तू व्यस्त होना सी जी भी हो ये सब करू हेले तते तो अधिकार मु देकी रही सियार माने तू मो से अधिकार पाइकी रही आ कहा नुई हबाक ही देविनी आज तो अधिकार देकी ही रही। तापरे कामिनी माण खटुली पाखक चली चली जाती रूही आश्चर्य होकर अनेक कामिनी देवी को। तापर पुणी कामिनी देवी माण पाखक गला बेले ठीक सेतिकेले सुगंधा कहे कि माँ आपण ये कौन कर माँ ये कौन कर माँ एमती करंतुनी। तापर कामिनी कहे मुझे करी जहाँ प्रथम माँ को करिवार थिला माँ हुए तो आखि बंद कर दे पारती हेले मु नुहे ये हुए तो मो श्रिया प्रति अन्याय करिपारती माँ हेले मु नुहे एमिति कही कामिनी सुगंधा को कहती। तापर पुणी कामिनी कहे कि माँ को छुईबा को गला बेले ठीक सेतिक बेले जेजेबापा अटकाई दियंती। तापर सुगंधा कहे कि माँ रही जाओ माँ। तापर जेजेबापा कहे कामिनी रही जाओ तमें ये कौन करबा जाच। आउ कामिनी देवी जेजेबापा कथा शुणी रही जाती आउ जेजेबापा को आश्चर्य होकर अनाती कि जेजेबापा कौन पे ताको अटकाइले। ठीक सेतेबेले चिक्की आसी पहुँच जाए। तापर जेजेबापा कहे कि कामिनी अनर्थ
ନକରି ପରିବାରକୁ ଆଉ ବିପଦରେ ପକାଅନି। ମାଣ ଖଟିଲେ ଯିଏ ବି ବସଉନା, ଯିଏ ବି ସଜଉନା କାହିଁକି, ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତମେ ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ କରନି ଯୋଉଥିପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତମ ଉପରେ କୋପ ହେଇଯିବେ। ମୋତେ ତ ଏ ଘରର ବାତାବରଣ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ସତରେ ଏ ଘରକୁ ପୂଜାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଚିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ କେବଳ ଧନ ନୁହେଁ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଜେଜେବାପା ଏମିତି କହନ୍ତି। ତାପରେ ଚିକି ଆଉ ଯଶୋଦା ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ସେ ଘରେ ଯଶୋଦା ଆଉ ଚିକିକୁ ଦେଖି ପୁରା ପରିବାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଚିକି ଆଉ ଯଶୋଦା ମାଙ୍କୁ ଦେଖିକି। ତାପରେ ଜେଜେବାପା କହିବେ କି, ଲାଗୁଛି ମୋ କଥା ଠିକ୍ ଥିଲା, ଏ ଘରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ନେଇକି ଫେରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କାମିନୀ କହିବେ କି, ଭୁଲ କହିଲ, ଲାଗୁଛି ଏ ଘର ଏବେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହୋଇଯିବ। ଦୁଃଖ ଆଉ କଷ୍ଟ ଛଡ଼ା ଏ ଘରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଶ୍ରିୟା, ଯିଏ ବି ମାଣ ବସେଇ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ମୋ ରାମ ସହିତ ଠିଆ ହେବାର ଅଧିକାର କେବଳ ଆଉ କେବଳ ତୋର ହିଁ ଅଛି, ଆଉ କାହାର ନୁହେଁ। ଆଉ ଆଜି ଏଇଠି ତତେ ତ ଅଧିକାର ଦେଇକି ହିଁ ରହିବି। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅନାନ୍ତି। ତାପରେ କାମିନୀ ଏମିତି କହି ସେଠୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଉପର ଘରକୁ। ଆଉ କହିବେ କି, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ଶ୍ରିୟା, ତତେ ତ ଅଧିକାର ମୁଁ ଦେଇକି ହିଁ ରହିବି। ତାପରେ ଜେଜେବାପା କହିବେ, ଆରେ କାମିନୀ, ତମେ କାହିଁ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛ? ଆରେ ମୋ କଥା ତ ଟିକେ ଶୁଣ। ଜେଜେମା ପୁଣି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ପୁଣି ଆସି ତଳକୁ କହିବେ କି, ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆ ଆଣିକି କହିବେ କି, ଆଜି ଏଠି ଥିବା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଯେ କାମିନୀ ଅଗସ୍ତି ଯାହା କହେ ସେ ସେୟା ହିଁ କରେ। ମୋ ସିଆର ଖୁସିରେ ନଜର ଲଗାଉଥିବା ମଣିଷକୁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ବି ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ତତେ ତ ଅଧିକାର ଦେଇକି ହିଁ ରହିବି ସିଆ। ସିନ୍ଦୁରକୁ ଦେଖେଇକି ଚିକିକି ଦେଖେଇକି କାମିନୀ ଏମିତି ହିଁ କହନ୍ତି। ତାପରେ ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆ ଦେଖି ଚିକିର ମନ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ତାପରେ ରୁହି ମନେ ମନେ ବହୁତ ହସୁଥାଏ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ରାମ କହିବେ କି, ଜେଜେମା, ତମେ ଏସବୁ କ'ଣ କରୁଛ? ଆଉ ଏସବୁ ସିଆକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦଉଛ? ଏସବୁ କ'ଣ ଜେଜେମା? ତାପରେ କାମିନୀ କହିବେ କି, ଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଚିକି ଏବେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ନାହିଁ, ବୁଝିଲୁ। ସେ ଝିଅ ଏ ଘର ପାଇଁ ମରି ସାରିଛି ରାମ। ତେଣୁ ୟା ଉପରେ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ମୋ ସିଆର ଅଧିକାର ଅଛି। ତାପରେ ରାମ କହିବେ କି, ଜେଜେମା ତମେ। ତାପରେ କାମିନୀ କହିବେ କି, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ରାମ, ତୋ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱାମୀକୁ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ନା? ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିଦେଇଛି ରାମ। ତୁ ଜମାରୁ ବି ଚିନ୍ତା କରନା, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। ତାପରେ କହିବେ କି, ସେ ଚିକିର ସ୍ମୃତି ଥାଉ ଥାଉ ତତେ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନା? ତୁ ଏସବୁ ସିଆକୁ କେମିତି ଦେବୁ ତୁ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛୁ ନା? ତାହେଲେ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। କାମିନୀ ମାଧବୀକୁ କହିବେ କି, ମାଧବୀ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସ। ମାଧବୀ କହିବେ, ଆଜ୍ଞା ମା। କାମିନୀ ଯାଇ ଚିକି ଆଉ ରାମଙ୍କର ଫଟୋ ସବୁ ନେଇ ଆସେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଚିକି ଆଉ ରାମଙ୍କ ଫଟୋ ଉପରେ ଡିଆସିଲି ପକେଇ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାମ କ'ଣ ଚିକିର ଅଧିକାର ନେଇକି ରୁହିକି ଦେବ? ହଁ କି ନା ଜାଣିବୁ ହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।